जय जगन्नाथ। आज हूँ 17 सेप्टेम्बर बुधवार। ओडिया भाषा आसतु जानिबा आजिर सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स। समस्त ओडिशावासी ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री मानक पई मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नहीं आसी। आज बहुत गुड़िए इम्पोर्टाट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि। ए पॉइंट गुड़ाक आपण माने समस्ते जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी प्रत्येक एग्जाम पई भेरी भेरी इम्पोर्टाट। वीडियो को स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष जाए देखिए। आज प्रथम इवेंट विश्व ओजन दिवस 2025। डिटेल जानिबा बहुत बड़ इवेंट विश्व ओजन दिवस, जहाकू आनुष्ठानिक भाव में ओजन स्तर संरक्षण पई अंतर्जातीय दिवस भाव में जनाशुना। प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मास 16 तारिख रे विश्व ओजन दिवस पालन करा जाए। यही दिवस ओजन स्तर को सुरक्षा दबा पई एक विश्वस्तरीय प्रयास को स्वीकृति दिए। ओजन स्तर आमको सूर्यंक ठारू आसुथिबा अतिबाइगणी रश्मिरू रक्षा करिथाए। 2025 मसीहार थीमटा मन रखिबे, भेरी इंपोर्टाट। 2025 रो थीम होउची फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। मन रखिबे, भेरी इंपोर्टाट। प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मास 16 तारिख रे विश्व ओजन दिवस पालन करा जाए। एटा गोटे बहुत बड़ इंटरनेशनल इवेंट सांग माने। अल्बानिया विश्वर प्रथम एआई कैबिनेट मंत्री नियुक्ति करिछि। डिटेल जानिबा। अल्बानिया विश्वर प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता चालित कैबिनेट मंत्री डायलांकु नियुक्ति करी इतिहास रचिछि। तिरानारे समाजवादी पार्टी समावेश रे अल्बानियार प्रधानमंत्री एडी रामांग द्वारा नियुक्ति दिया जाइछि। डायलांकु साधारण क्रय परिचालना करिवार दायित्व दिया जाइछि। एही अभिनव पदक्षेप अल्बानिया को डिजिटल शासनर आगरे रखिछि। राजनैतिक निष्पत्ति ग्रहण सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिश्रण करुछि। मन रखिबे, अल्बानिया विश्वर प्रथम देश बनिछि जे कि एआई को कैबिनेट मंत्री रूपे नियुक्ति करिछि। आउ तांग एआई मंत्री को नाम होछि डायला। मन रखिबे, एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान फ्रीडम एज सामरिक अभ्यास आरंभ करिछंती। डिटेल जानिबा। 15 सेप्टेम्बर 2025 रे अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं जापान दक्षिण कोरियार जेजू द्वीप निकट रे सेमानंकर मिलित वायु एवं नौसेना अभ्यास फ्रीडम एज आरंभ करिथिले। एही बृहत सामरिक अभ्यासर लक्ष्य उत्तर कोरियार प्रगतिशील परमाणु एवं क्षेपणास्त्र विपद विरुद्ध रे त्रिपाक्षिक प्रतिरक्षा सहयोग को वृद्धि करिबा। सहयोगी राष्ट्र माने प्रतिरोध उपरे गुरुत्वारोप करुथुआ बेले उत्तर कोरिया आकु बहुत निंदा करिछि। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट। कार्ल्स फेलिप जारी मेलो ईएपी पाई विश्व बैंकर उपसभापति रूपे नियुक्ति होइछंती। डिटेल जानिबा। बहुत बड़ इवेंट 15 सेप्टेम्बर 2025 रे विश्व बैंक गोष्ठी पूर्व एशिया एवं प्रशांत महासागर ईएपी क्षेत्र पाई कार्ल्स फेलिप जारी मिलों उपाध्यक्ष भाव में नियुक्ति करिथिला। एही नियुक्ति बैंकर आंचलिक कार्य रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित करे। सिंगापुर को वर्तमान आंचलिक केंद्र भाव में नियुक्ति करा जाइछि, जहा क्लायंट सेवा एवं भूमिगत समर्थन को उन्नत करिवा पई प्रतिष्ठानर व्यापक विकेंद्रीकरण रणनीति को प्रतिफलित करे। मन रखिबे, भेरी इंपोर्टाट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 पई आईसीसी पुरुष खेलाड़ी भाव में घोषणा करा जाइछि। डिटेल जानिबा। ओभाल रे इंग्लैंड विपक्ष रे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रे अंतिम टेस्ट मैच रे विजयी प्रदर्शन पई भारतर द्रुत बोलर मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 पई आईसीसी पुरुष श्रेष्ठ खेलाड़ी भावे पुरस्कृत करिछि। आईसीसी केवल गोटे मैच खेलिथिबा सत्वे सिराजकर चमत्कार स्पेल पाई तांकु एही पुरस्कार दिया जाइछि। सीए न्यूजीलैंड रो मैट हेनरी एवं वेस्टइंडीज रो जॉयडेन शिल्ड्स को पछरे पकाई एही सम्मानजनक पुरस्कार हासिल करिछंती। मन रखिबे, आईसीसी अगस्त मास पुरुष प्लेयर मोहम्मद सिराज। आईसीसी महिला श्रेष्ठ खेलाड़ी मध्य घोषणा करिछि। आयरलैंड रो ओर्ला पेंडरग्रास्ट जे कि महिला खेलाड़ी भाव में सम्मानित होइछंती। डिटेल जानिबा। आयरलैंड रो उदीयमान क्रिकेट तारका ओर्ला
ପ୍ରେଣ୍ଡରଗାଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପାଇଁ ଆଇସିସି ମହିଳା ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। 23 ବର୍ଷୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଟି20ରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ, ଯାହା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରମୁଖ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ମିଳିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଅମିତ ଖାରେଙ୍କୁ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ସଚିବ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ଅମିତ ଖାରେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ACC ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିରନ୍ତର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଲ୍କେନ୍ PFAMର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ EPFOର ଅଧିକାରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତାରେ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି କମିଶନର, ଭାରତ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFOର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାର୍ବଜନୀନ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା PFAM କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2025-26ରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ମିଲ୍କେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ। ଲଣ୍ଡନରେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ EPFO ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ୟୁନେସ୍କୋର ଅସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକାରେ ଭାରତ 7ଟି ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଯୋଡ଼ିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ୟୁନେସ୍କୋକୁ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଅସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକାରେ 7ଟି ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଯୋଡ଼ିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ମୋଟ ପ୍ରବେଶ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 69କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 49ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ, 3ଟି ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ 17ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବେ 7ଟା ଯାକ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ଜଣାଉଛି, ଟିକେ ସମରାଇଜ୍ କରିକି। 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଡେକାନ୍ ଟ୍ରାପ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। 2 ନମ୍ବରରେ ସେଣ୍ଟ ମେରି ଦ୍ୱୀପ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଭୌଗୋଳିକ ଐତିହ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମେଘାଳୟର ଜୁଗର ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଟା ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ଖାସି ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନାଗା ପାହାଡ଼ ଓଫିଓଲାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏରାମାଟି ଦିବାଲୁ, ଯେଉଁଟା ବିଶାଖାପାଟନମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତିରୁମାଲା ପାହାଡ଼ ତ୍ରିଚୁପତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଭର୍କାଲ କ୍ଲିଫ୍, ଯେଉଁଟା କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି 7ଟି ଯାକ ସ୍ଥାନ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।